ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. барномаи тиловатии пайғом пешкаш мегардад. бо шарҳи муҳимтарин хабару рӯйдодҳо ошно гардед. дар студия бо шумо Фирӯза Одилзода ва коргардон Исмоилҷон Холов. дар толори хурди кохи фарҳанг ҷаласаи нахустини шӯрои шаҳрии ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон дар соли 2021 баргузор шуда дар қатори дигар масъалаҳо масъалаи ташкилӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ фармоед. ҷаласаи нахустини шӯрои шаҳрии ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон дар шаҳри Панҷакенро дар соли 2021 муовини якуми ин шӯро ҳакимбой маҳкамзода кушода баъди бо овозии кушод интихоб намудани раёсат ва тасдиқи рӯзнома котиби шӯро Шоҳид Ақрамзода дар бораи фаъолият дар соли 2020 ва вазифаҳои навбатӣ барои соли 2021 маъруза кард. дар мавқеи маъруза иҷрокунандаи вазифаи мудири шӯъбаи Маориф Алишер Мутрибов, собиқадори меҳнат Моҳира Амонқулова ва раиси шӯрои собиқадорони ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон Турдибой Солизода иштирок намуданд. баъдан дар ҷаласа нақшаи корӣ барои соли 2021 бо овозии кушод тасдиқ ва номзадии иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ ба вазифаи раиси шӯрои шаҳрии ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен бо кафкӯбӣ ҷонибдорӣ карда шуд. дар ҷаласа Мирзо Аъзам Мақсудов, сармуҳаррири ҳафтаномаи Шӯраи умед ва Ботурҷон Олимзода, устоди донишкадии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ба сухан баромада андешҳои хешро аз хусуси нақши ваҳдати миллӣ дар барқарорсозии сулҳ ва эҳёи Тоҷикистон баён намуданд. дар хотимаи ҷаласаи нахустини шӯрои шаҳрии ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар соли 2021 иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр ва ҳамзамон раиси шӯрои шаҳрии ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқ баромад кард. мулоқоти иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода бо роҳбарияти ҷамъияти саҳомии корхонаи муштаракии Зарафшон доир шуд, ки дар он мавзӯи дурнамои истеҳсолот ва ҳамкории бо тарафҳо судманд баррасӣ гардид. вобаста ба нақшаи кории мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ, иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ бо роҳбарияти ҷамъияти саҳомии корхонаи муштаракии Зарафшон мулоқот анҷом дод, ки дар он дурнамои истеҳсолот ва ҳамкории судманди тарафҳо мавриди гуфтугӯ қарор гирифтанд. Холиқзода Абдухолиқ нахуст ба роҳбарияти корхона барои саҳмгузорӣ дар ғанисохтани бюҷет ва бо ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ, хоса сокинони ҷамоати деҳоти Косарош арзи сипос карда изҳори бовар намуд, ки чунин фаъолият минбаъд низ идома хоҳад ёфт. баъдан сарвари кулли корхона ҷаноби Ҷан Яъомин аз хуси дастовардҳои ҷомеаи меҳнатӣ дар соли 2020 бо далелҳо ҳисобот дода барои таваҷҷӯҳ дастгирӣ ба роҳбарияти мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ, шахсан иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ миннатдорӣ баён дошт. дар мулоқот аз рӯи се масъалаи мавриди гуфтугӯ қарор гирифта афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, пардохти саривақтии маблағҳои андоз ба буҷа ва вусъати корҳои сохтмон мувофақа ҳосил карда шуд. мулоқоти иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ бо масъулони калонтарину иқтидортарин корхонаи санъатӣ, ҷамъияти саҳомии корхонаи муштаракии Зарафшон ва ҳалли масъалаҳои ба тарафҳо судманд метавонад далел бошад, ки фаъолияти корхонаи санъатӣ дар мисоли корхонаи муштаракии Зарафшон ҳамвора дар мадди назари роҳбарияти мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳр қарор дошта. он баёнгар бо он фикр аст, ки таъмини ҳадафи чорум стратегияи мамлакат санъатикунонии босурати кишвар дар Панҷакен дар мадди назар гузошта шудааст. гузориши навбатии барномаи иттилоотии пайғом алоқаманд ба рафтори наврасон, ки искоҳу деворҳоро бо навиштаҳои гуногун доғдор месозанд, сокинони шаҳру деҳот, хоса аҳли маорифро бетараф намегузорад. ба мусоҳибаи мо таваҷҷӯҳ намоед. дар бораи он кӯчаҳо, деворҳое ки дар шаҳри мо вуҷуд доранд, дар девори корхонаҳо, дар девори хонаҳо, дар девори равон, ҳар ҷо ки ҳаст чашм меафтад ҳама хел навиштаҷотҳои ниҳоят дараҷа бемасъулиятона ба чашм мерасад, ки ин гуна навиштаҷотҳо барои мо
ветерان های مهنت خیلی هم دهشت‌آور می‌نمایند. این خیلی هم نمایشنامه چی میشد که باری دیگر با تکرارن بالای هم به تکرار نشان دادم که تا مردم دانند که ما در این روز در تعلیم و تربیت فرزند چیکار کرده ایستادیم و خدمت ما برای چی است. من از فرصت استفاده برده به اهل شهرم میگویم که امروز نباید آزادگی شهر خود با آزادگی شهر خود دقت ندهیم. ما هر روز، هر ساعت، هر فرصت، هر ماه توانیم برای آبادی شهر باید سهمگذار باشیم. از بس که قراری حکومت جمهوری درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیت تعلیم فرزند در آنجا گفته شده است که ما باید فرزندان را همه طرفه تربیت کنیم، نه تنها دانش دهیم بلکه با آنها آداب، رفتار، گفتار خوبی را پیشنهاد کنیم تا آنها در آینده یک نسل خوبی شده برای وطن خدمت کنند. من گاه همچون سابقه دار همین خیلی نمایشنامه ها اگر در تلویزیون سیما زیادتر میشد با خوبتر میشد. وابسته به درخواست سابقه‌دار ساحه معارف مراد سیدعلی مزاری ما گزارش تنقیدی را علاقمند با موضوع بالا تکرارا نمایش میدیم. شهر بوستانیان پنجکن توسط سیاسی بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن چون دیگر منطقه‌های کشور سال از سال آباد زیبا و سرسبز و خرم می‌گردد. این البته باعث افتخار و سرفرازی است، ولی رفتار بعضی نفران خاصه جوانان و نورسانی که ایستگاه‌ها را به تخته صفر تبدیل داده در آن چیزی که دلشان خواسته و دستشان رفته است نوشتن کس را به اندیشه می‌گذارد. این رفتار ناخوب پیش از همه از بی‌فراستی و فرهنگ پس داشتن این نورزان درک می‌دهد. آنها البته فراموش کردند که پنجکن شهری باستانی است و آن را سیاحان داخلی و خارجی زیاد تماشا می‌نمایند. پس چرا چند نفر نوروز و جوان بی اندیشه با این رفتار و پنجکن و مردم صاحب فرهنگ آن اسناد می‌آورند و ما مهر خاموشی به لب زدیم. باوری داریم که چندین شهروندان شاید شاهد بودند که این گونه رفتار عملی می شود و لیکن آنها خود را نادیده و بی‌طرف می‌گیرند. خوشبختانه بودند و هستند نفرانی که شهروندان بننگ و ناموس بوده بعد دیدن چنین منظرهای ناخوش صدا بلند می‌نمایند. استقامت کننده شهر پنجکن جناب سنگینوف ویتران مهنت امروز راهبری دولت ما جناب عالی پیشوای ملت و جوانان مراجعت کرده میگویند که جوانان آینده دولت ما میباشند. افسوس که نه همه جوانان این چیز را درست درک میکنند. من یک مثال عادی میبیارم. من در شهر ما یک چند ایستگاه ها هستند. ایستگاه ها همین جوانان میشینند میخیزند، لکه جوانان مدنیتی آدم و آدمگری گم کردگی میباشند، چون که همون جای نشست ما برای خلق کردگی، برای آبادی شهر ما کردگی تخته هاش میکنن، هر گونه گپ های قبیح می نویسن، هر گونه رفتارهای ناشایسته میکنن. وقتی که مهمانان از راه دور وارد شهر پنجکن باستانی میشوند پیش از همه به تازگی شهر به مدنیت خلق اهمیت میتن. خلق ما از قدیم الایام یک خلق با مدنیت بود، باید ماندنش در کار. و تازگی شهر ما نگاه کردن میگوین که خلقش خلق با مدنیت بود است. برای این چه کردن در کار؟ برای این ما باید از یک گریبان سر برآورده برای تازگی شهرمون اولین درجه اهمیت کلان دادن ما در کار. هر یک شهروند شهر در جای زیستش باید به تازگی رعایت کند. چیزی دیگر چسباندن اعلان ها با محتوای مضمون های مختلف در ایستگاه ها نیز باعث تشویش است. شاید وقتی آن رسیده باشد که مقدار تخته های اعلان در شهر پنجکن زیاد کرده شود. همزمان بعضی شعار و آویزه ها با سبب‌های مختلف در حالت ناگوار قرار داشته باشد هم، ولی کسی را پروا نیست. در ایستگاه ها بسیار وقت نوشته ها را به زبان‌های روسی و انگلیسی
با خطای مضمون خراب میبینیم که محصول دست همان نورسان و جوانان کم سواد است. آیا خوبتر نیست که این قبل خطاطان آخر زمان در علم آموزی و زباندانی کوشش بیشتر به خرج دهند و در آزمون‌های شهری ولایت جمهوری پیروزی به دست آورند؟ با نظرداشت فکرهای بالا، ما از آموزگاران، والدان و همه آنهایی که تقدیر زیبا و سبز و خرم بودن پنجگین برایشان بی‌فرق نیست، احترامانه خواهش می‌نماییم که اطراف این موضوع بی‌طرف نباشند و اندیشه‌های خویش را ابراز نمایند. و چنین جوانانی که امروز به همین قاعده و قانونی جمعیت دولت رعایت نمیکنن، من خواهش میکنم که از طرف شعبه کارهای داخلی شهر پنجکند و مقابل همین گونه آدم ها یک چاره دیده شود. چون که برای اینها این درسی ادب می شود. ما شکر از آن میکنیم که امروز کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر پنجکند گرچنده که اینقدر تشویقات و تقریبات برداشته باشند، حالم جوانها به این کم می باشد. جوانها باید خلاصه برارن و اعله کنن و این پدر و مادر را به واسطه اهمیت کلان دادنش در کار. تربیت در عائله در مد اول می ایستد. در مد اول باید پیش از همین با کوچه برآمدن فرزندش آگاه کردنش در کار که فرزندم احتیاج جاهای جمعیتی به خودت نگاه دار، دغلان رفتار نکن، به هر گونه کارهای ناشایسته دست نزن گفته پدر و مادر فهماندنش در کار. این تربیه که فرزند در مکتب میگیرد این کم است. به واسه اگر 8 ساعت مکتب باشه دیگه باقی مانده در نزد پدر و مادر می باشد. بنابر همین رول پدر و مادر در تربیت نسل نورس به نهایت مهم است. چند روز اخیر حالت‌های به بیماری التهاب شش گرفتار شدن کودکان بیشتر به نظر می‌رسد. گزارش نوبتی خبرنگارانمان در همین موضوع آماده شده است. با فرا رسیدن فصل سرما در بین کودکان، بیماری مفصلی راه‌های نفس با آرزه‌های گوناگون به نظر می‌رسد و بیمارخانه بیماری کودکان آمده شاهد شدیم که چند روز اخیر واقعاً هم کودکان زیاد از همین بیماری اینجا بستری شدند. سرطبیب بیمارخانه بچگانه محیدین شمس‌الدین ضمن مصاحبه چنین گفت: ба ҳамагон маълум аст ки дар мавсими сармо ҳангоми саршавӣ бемориҳои шадиди роҳҳои нафас дар байни кӯдакон бемориҳои шадиди роҳҳои нафас оризаҳоро ба вуҷуд меоваранд. оризаҳои асосии бемориҳои шадиди роҳҳои нафас ин илтиҳоби роҳҳои нафас, илтиҳоби шушҳо, илтиҳоби гӯшҳо, илтиҳоби гулӯ ва дигар оризаҳо мебошанд. имрӯз дар шӯъбаҳои беморхонаи бемории кӯдакона аксаран теъдоди беморон бо бемориҳои илтиҳобии роҳҳои нафас ва бемориҳои илтиҳоби шуши мавсимӣ бистарӣ шуданд ва табобат гирифта истоданд. سرطبیب بیمارخانه بچگانه محیدین شمس‌الدین با استفاده از فرصت موافق به ساکنان شهر و دهات پنجکند مراجعت نموده چنین گفت: дар охир аз тамоми шаҳрвандон аз волидайн эҳтиромона хоҳиш менамоем ҳангоми дар кӯдак ё наздикони худ дар кӯдакон навзодон пайдо шудани аломатҳои хатарнок фавран ба табиби тибби оилавӣ ё муассисаи наздиктарини тиббӣ муроҷиат намоянд. нишонаҳои хатарноки кӯдакони синни бармаҳал ва навзодон инҳо мебошанд: намакидани пистони модар, баландшавии ҳарорати бадан, пастшавии ҳарорати бадан, зардшавии пӯсти бадан, нолишкунӣ, қайкунӣ, кашишхӯрӣ дасту пойҳо, ихтилоҷ ё аз ҳуш рафтан, беҳушӣ. ҳамаи ин аломатҳо аломатҳои хатарноки кӯдакони синни бармаҳал ва навзодон мебошанд. дар сурати яке аз аломатҳои дар боло зикр гардида ҳатман бояд ба муассисаҳои тиббӣ муроҷиат намуд ё табиби тибби оилавиро фавран ба назди кӯдак даъват намуд. вазъи ба амал омада бори дигар ҳар яки мо аз ҷумла волидонро маҷбур месозад ки
дар сурати пайдо шудани аломатҳои нахустини беморӣ ба табибон муроҷиат намоем. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Нек Муҳаммад Мирҷонов аз беморхонаи бемориҳои бачагона. ҳамдиёрони азиз, дар хотимаи барномаи иттилоотии пайғом ба як эълон таваҷҷӯҳ фармоед. ба маълумоти роҳбарон ва масъулини хоҷагиҳои деҳқонии шаҳру деҳоти Панҷакен расонида мешавад, ки мутобиқи талаботи моддаҳои 53 ва 217 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, хоҷагиҳои инфиродӣ бояд ҳар нимсолаи тақвимӣ то 15-уми моҳе ки баъд аз нимсолаи ҳисоботӣ фаро мерасад, ба мақомоти андоз эъломияи андози иҷтимоиро пешниҳод намуда, дар ҳамин муҳлат андози иҷтимоиро пардохт намоянд. аз ин рӯ маъмурияти нозироти андоз дар шаҳри Панҷакен роҳбарон ва масъулини хоҷагиҳои деҳқониро бори дигар такроран огоҳ менамояд, ки эъломияи андози иҷтимоиро ба мақомоти андоз пешниҳод намуда, маблағи андозҳои ҳисобшударо пардохт намоянд. дар ҳамин ҷо тамошобинони иззатманд, барномаи иттилоотии пайғом поён меёбад. дар рӯзҳои истироҳат хушиву шодмонӣ насибатон бод. хайр.